انجیل मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका 17वां बाब उसकी 26वीं تا 36वीं आयात मुकद्दसा। और जैसा नूह के दिनों में हुआ था उसी तरह इब्ने इंसान के दिनों में भी होगा कि लोग खाते पीते ब्याह करते और ब्याहे जाते थे उस दिन तक कि नूह कश्ती में दाखिल हुआ और तूफान ने आकर सबको हलाक किया। यह जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते और ख़रीद व फ़रोख्त करते और दरख्त लगाते और मकान बनाते थे। मगर जिस दिन लूत सदूम से निकला तो आग और गंधक आसमान से बरसी और सबको हलाक कर दिया। इब्ने इंसान के ज़ुहूर के दिन भी ऐसा ही होगा। उस दिन जो कोठे पर हो और उसका असबाब घर में हो वो उसके लेने के लिए नीचे ना आए, और जो खेत में हो इसी तरह पीछे ना लौटे। लूत की बीवी को याद रखो, जो कोई अपनी जान बचाने की कोशिश करे वो उसे खो देगा, और जो उसे खोए वो उसे बचाए रखेगा। मैं तुमसे कहता हूँ कि उस रात दो एक चारपाई पर पड़े होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। और दो इकट्ठी चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। उसने जवाब में उससे कहा कि ऐ खुदावंद कहाँ? उसने उनसे कहा, जहाँ कहीं मुर्दार होगा वहाँ गिद्ध भी जमा हो जाएंगे। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। बाप और बेटे और उल-कुद्स के नाम से आमीन। मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, आप सबको आज सुबह फ़ादर हारून की तरफ से मोहब्बत वाला सलाम और कलाम की चंद बातें। आज की तिलावतें, आज का कलाम जब हम इस पर गौर करते हैं तो हम देखते हैं कि मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त गलातियों के नाम उसके 5वें बाब में से पूरी तिलावत है, जिसमें हम देखते हैं मसीह ने हमें आज़ादी के लिए आज़ाद किया है। बस कायम रहो, दोबारा गुलामी के जुए में ना जुटो। मेरे अज़ीज़ों, ये पहली जो ओपनिंग आयत है ये बाकी सारी आयात का और आज की अंजील को भी अपने हाथे में लेती है। अंजील कहती है आज फ़कीर और फरीसी खुदा यीशु मसीह को अपने घर में ले जाता है और उसको चाश्त के लिए, ये खाने के लिए बुलाता है, घर में उसकी दावत करता है और सिर्फ इस बात पर नज़र रखता है कि खुदा यीशु मसीह की क्या बरकत और सुखनात है। और जब वो देखता है तो एक नुक्ते को पकड़ता है और कहता है कि तूने वज़ू करने से पहले हाथ नहीं धोए, यानी खाना खाने से पहले वज़ू नहीं किया या अच्छे तरीके से हाथ वगैरह नहीं धोए। तो खुदा यीशु मसीह उसको भांपते हुए, उसके ख्यालात को जानते हुए कहते हैं कि ऐ फकीर और फरीसियों, तुम रकाबी को बाहर से तो बड़े अच्छे से साफ़ करते हो, लेकिन अंदर से वो उसी तरह की गलीज़ है, उसी तरह की वो नापाक है। अच्छा था कि तुम जिसने बाहर को भी बनाया और अंदर को भी बनाया, वो खुद ही में पाक और साफ करेगा। तुम कोशिश करके, तुम अच्छे बन के, तुम बाहर को और अंदर को एक जैसा रख के खुदा के अहकाम पर अमल करते। और मुक़द्दस पौलुस भी कहता है कि उसको कहा जाता है, देखो पौलुस तुमसे कहता है कि अगर तुम खतना कराओ तो मसीह में तुम्हें कुछ फ़ायदा ना होगा। खतने की, मख्तूनी की और नामख्तूनी की बात की जाती है और सवाल किया जाता है कि जो लोग नामख्तूनी में हैं, जो लोगों ने खतना नहीं करवाया, क्या वो मसीह के पैरोकार हो सकते हैं? लेकिन मुक़द्दस पौलुस खुदा का बंदा कहता है कि तुम आज़ादी के लिए बुलाए गए हो। बपतिस्मा की रूह से
باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے پانی سے بپتسمہ اور روح سے بپتسمہ پانے کے بعد تم اس کے فرزند بن گئے ہو۔ ابھی صرف تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ تم اپنے خدا سے محبت کرو، پیار کرو اور اپنے ہمسائے کو اپنی مانند محبت کرو، یعنی اپنے ہم جنس انسان سے چھپ نہ جاؤ، یعنی بھوکا تھا، پردیسی تھا، بیمار تھا، قید میں تھا اور میں ننگا تھا۔ یہ ساری ضرورتیں ہمارے ہم جنس انسان بھائی بہن کو ہوتی ہیں۔ کئی دفعہ آج کل سیلاب ہے تو بہت سارے ہمارے بھائی اور بہن جو خوراک کے لیے بھوکے ہیں، میڈیسن کے لیے بیمار ہیں اور جن کے پاس کپڑا نہیں ہے، بے یار و مددگار ہیں، ان کو وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقلی اور نقل مکانی کرتے ہیں، تو ان کے لیے آسرا بننا، ان کے لیے سہارا بننا، ان کے لیے آگے بڑھنا، سب سے پہلے تو ان کے لیے دعا کرنا کہ خدا ان کو اپنا دوبارہ سے گھر دے، اپنے ان کے حالات بہتر کرے۔ کوئی انسان کب تک کسی کو پال سکتا ہے سوائے خدا کے، جو ساری کائنات کو، ساری خلقت کو، ساری دنیا کو وہ پالتا اور پوستا ہے اور اپنے خزانے سے بے شمار عطا کرتا ہے۔ تو خدا سب سے پہلے ان کو برکت دے اور ان کو اپنے گھروں میں اور سارا ان سے عذاب اور سارا وہ پانی کی شدت ختم کرے، بیماریوں کو ختم کرے اور خدا ان کو دوبارہ ان کے گھر پر، ان کے قدموں پر کھڑا کرے۔ اس کے ساتھ ہم جب انسان ہوتے ہوئے شریعت کو دیکھتے ہیں تو بہت دفعہ جو فقیہ اور فریسی ہیں وہ شریعت کو ہمارے کندھوں پر، عام لوگوں کے کندھوں پر بڑے بڑے پہاڑ بنا کر کھڑے کر دیتے ہیں۔ اگر تم نے خدا کے کلام کو کام توڑا تو تمہارے لیے یہ عذاب ہوگا، اگر تم خدا کو نہیں مانتے تو تمہارے لیے یہ عذاب ہوگا۔ لیکن خدا کہتا ہے کہ شریعت سے باہر نکل کر، انسان کی محبت میں آگے بڑھ کر، خدا کے سکھائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر کے ہمیشہ کی زندگی تم پا سکتے ہو۔ فقیوں اور فریسیوں کی طرح نہیں جو صرف کہتے ہیں لیکن خود کرتے نہیں ہیں۔ ہمارے لیے، ہم سب کے لیے آج مقدس پالوس اپنے غلاطیوں کے نام خط میں اور انجیل مقدس کا مطابق مقدس لوکا میں ہم یہی سنتے ہیں خدا یسوع مسیح کی زبان سے کہ نہیں، تن اور من اور دھن سب کچھ جو ہے وہ خدا کی طرف سے ہے۔ سب کو ایک ہی اینگل میں رکھ کے، صاف ستھرا رکھ کے خدا کی محبت میں آگے بڑھا جائے، اور جب خدا کی محبت میں آگے بڑھیں گے تو خدا کثرت سے فضل اور برکت عطا کرے گا۔ مسیحی نوجوانوں اور والدین اور خاندانوں، ہمیشہ مسیح کی محبت میں قائم رہنا، ایک دوسرے سے محبت اور پیار کرنا، یہی مسیحی ایمانی وتیرہ ہے۔ اس میں آگے بڑھیں، خدا کے نام پر عزت اور جلال دیں۔ مسیح خدا کے وسیلے سے آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔